Iho Resources Corp. Familiar man og Iho, no? So, Iho Resources Corporation or HRC, si Iho Land is a marketing subsidiary. So, we are the ones selling real estate properties. Sa mga baguhan, ako produce ang Iho Land Incorporated. And of course, sa kadagdagang project sa Iho Land Incorporated, ang ato ang focus today is our main project, Los Rayos Lake Residences. So, unsa ning Los Rayos Lake Residences? From the name itself, Los Rayos is a Spanish term that translates to the English word, the rays. Ibig sabihin, kanang rays gani sa sunlight. Ang Los Rayos kasi, sunrise and sunset makapture niya. So that is why, ang ato ang property, ang ato ang subdivision, gipangalan og Los Rayos Lake Residences. So sa mga walang pa nakaadto, after this product knowledge seminar, we can visit the site para makita ninyo maybe the sunset. And then, sa mga nag-healthy lifestyle nila, we can go early morning for jogging, walking, para masaksihan po ninyo ang ato ang sunrise. Alright. So, project overview for Los Rayos Lake Residence. Total land area of Los Rayos is 37 hectares. It's a neat high-end subdivision. So kung makita ninyo, ang ato ang price range for the lot only is 1.5 to 6.7 million, and the price range for the house and lot is 7.1 na samok lagi. Sige, 7.1 to 7 million. O pag-attendance lang mo diha kay basig dahay paraffle si Sir Carl later. And then, our house model, maybe sa mga dugay na wala naka-attend o product knowledge seminar for Los Rayos, duha pa lang inyong nailhan for the house model. Sir, ayaw ko picture sir. Duha pa lang inyong nailhan for the house model, which is Arya and Luna. And Luna. Now we have a new house model, which is Ninya, our bunso, and then the middle child, Arya, si ate, si Luna. So mo pa lang niya itong 3 house models na gina-offer sa Los Rayos. And then ang atong location is Barangay Madaog. Layo man kayo na mamoy. Dili na siya layo kay ano. Ang mga subdivision karon na aman gid na siya sa mga lagyo magsugod to offer a lower price. But eventually, transportation hubs, mga infrastructures, mga road developments, dito gihapon na padulong. Okay? So, Barangay Madaog is not far from Sentro. Siguro maybe all the transportation lang sa karon is wala pa man gyud tay kanang transportation na very accessible mo na makaingon ang mga tao nga layo. Okay? And then, ayos ah. And as you can see, our developer is Santa Lucia Land Incorporated. So ayaw mo katingala nga nung na ay Santa Lucia na nagamaligya o Los Rayos. Kasi siya amo ang developer and the landowner is CEO Land Incorporated. So kami ang landowner, Santa Lucia is our developer. So we have 1,084 saleable lots. Gidivide na siya ni Santa Lucia and ni Iho Land. So, we have sa Iho Land, mag-focus dito ko sa Iho Land. So, we have 454 saleable lots, and I think karon na ano lang sa, I think 200 lots na lang ang available. Tama ba, Sir Carl? Mga 200 lots na lang ang available. So, we will push selling these properties po or kaning mga available lots na to. Atong lot cuts is 120 square meter to 360 square meter. As of now, sold out ang atong lakefront. Katong makita tong yung dako kaayo nga lot nga murag ana flower dito sa lake banda. Sold out. Sold out atong lake view. Katong dili siya lakefront, na siya sa kilid pero ayang view is ang lake. So ang available nato is ang non-lake view na mga regular and corner lots. Okay? Yan, so, features and amenities of Los Rayos Lake Residences. Siyempre, wala mi diri sa inyong atubangan karon
para manghinambok aning Los Rayos kung wala mi ani. So we have community clubhouse kasi not all the developments and subdivisions here in Tagum City have this, no? So we have community clubhouse, resort style swimming pool. So sa nakaadto sa site, we have 3 pools. Katong dako, and then the kiddie pool, and then we also have pool na dito sa gazebo. Dili pa yata inyo makita if dili mo magadto sa lighthouse. Pero we have pool dito nga side. Children's playground, covered basketball court, and then kani siya is existing na ni siya ha. So we have activities na din doon sa ating basketball court, and then we have underground drainage system, lighthouse, and then the kaning amo ang gina-highlight is the man-made na 4-hectare lake. And then function rooms, we have function rooms, pocket parks, cemented roads, centralized water system, and planting strips along the road. If you can see, kung makaadto mo dito sa site, ongoing ang development. Almost completed na ang ato ang mga amenities and features. Pila ka percentage, architect? Pila ka percentage ang development sa ato ang mga clubhouse? 99. Pero dili pa fully functional. Because napatay 99% kay napaman doon mga other mga kailangan pa i-connect sa mga utilities, kailangan pa nato asikasuhon. So dili pa siya fully operational pero almost completed na nga to ang clubhouse and other amenities dito sa area. And makakita man dyan mo ang mga postings, no? That we have an activity inside Los Rayos. Every morning and every afternoon, nagapasulod ta o mga nagasuro, nagapiknik. It's because para ma-alive lang ato ang subdivision. Kaya maatbayan natong subdivision sa una o kanang basta. Kanang pagmuagi ka, mingaw, di ba? Walay balay, walay everything. So maalaan siya o kanang other lots. So now, na may mga development dito and we also have activities sa community, mao nang reason. But, i-make sure na to sa atong client, puhon, pag ma-turnover na sa ilahang properties, secured na or safe na nga to ang subdivision. Dili na ta magpasulod og dili owners. Okay? Next card. Yan, so we have our site development. Pasensya, dili ni siya updated. Kaya si Ma'am Rouge na itong map. So this is not updated area view. So to appreciate the actual site, actual development sa site, much better good na mag-visit na dito. So, this is the Surigao Coastal Road, no? So, to Davao City, Tumaco, and then this is the main entrance. You can see here, katong mga nag-construct, that's open space. Natay balay diri nga gina-construct, that's our model house. That's Arya and Luna. We also have here model house, area po to siya. So puhon-puhon 100% completed ang ato ang model house. Since daghan man kay nga model house, pwede nato ibaligya ang uban. Ang reason nga tagduha-duha or tagtulo ang model house na among i-offer is para natay dressed up and natay mapakita nga bare unit kung sa gitong i-turnover nato. And then diri mo ni ang main road to our lake. Then the clubhouse, we have open space here. And then, diri ang lighthouse, naani siya'y, diri ata banda, na siya'y way to Plantation Villas. Kasi si Plantation Villas, pon is for sale na po nato siya. We are just working out the, mga any papers, mga legal papers for it. So, ang kagwapuhan, if magkuha sa Los Rayos, we have the privilege, not 100% free nga maka-add to sa resort, but we have mga premium privilege for it. Okay? Nga dili gyud maybe certain discount for it na maka-add to ta sa resort, maka-add to ta sa Plantation Villas, and any future development po diya sa Iho, within Iho. Yes, and then after naman yung dagana kasi mga healthy lifestyle na dire. Yes, si sir, pickleball ba kayo mo, sir, or golf? Golf. Asa man din ang golf?
Na back to me na dayon. Sige, sa golf, sir, puhon na lang. Okay, so tanan mga activities we can do sa sa Los Rayos. Pwede ka dito mag-zumba, swimming because we have pool, kayaking kasi again sa akong giingon connected ta with Iho Resorts. Table tennis, basketball, pickleball, pwede na siya sa atong covered court. And unsa pa dira? Diving, Iho Resorts, picnic, we have open spaces, gym, we have gym also, and then mga water activities and fishing. Natin mga activities also sa city. We are connected also with the city activities. Okay. Yon. So, katong ganina, medyo klaro pa dira? Okay. So, katong ganina, moto mo ang gipanghambog, moto mo ang mga edge for our subdivision, no? Because, again, some subdivisions are walang manana, so mo na atong ginasell. Not dili lang po lang subdivision but also the community. Alright? Kay kita man ta ganina mid to high end ang ato ang prices. So mid to high end po na ato ang mga clients nga ni avail ani. So kaganina if we are showcasing the features and amenities of Los Rayos Lake Residences, napay other reasons why mag-invest sa Los Rayos. Kay kaganina magod more on a community, di ba? So more on katong mga client na magpalit kay Puy-an. So now, we also have other reasons mga for the investors, for businesses. Sige. Yan. First is a strong appreciation potential because yan, kung makita ninyo from 2017, kinsay active diri sa 2017, Kapa, Regen. So, kato nga time, di ba? 2017. Grabe, almost sold out ang Los Rayos. Okay, grabe yun ka-booming. Tagumpay dito siya. So, from 2017, 5,000 per square lang atong offer for Los Rayos. Maybe because wala pa tayo makita nga development. Moment yun na ang mindset yun sa mga tao, wala pa may development. Pero kita, kay mas hawod man tang mga sellers. Kabalo na ka, pag mukuha kita og property sa wala pa development. Okay? Kay kabalo kita nga muboom na siya eventually. So from 2017 we have 5,000 per square meter. Natay mga client na naka-avail aning 600,000 now. Nanata sa 1.68 million for 2025. So ibig sabihin ang annual growth niya for the price is 120,000 every year. So kami at par man mi with Santa Lucia. So, pag mag-increase si Santa Lucia, automatic mag-increase si Iholan. Pag mag-increase si Iholan, automatic mag-increase si Santa Lucia. So, kung makita ninyo, after 5 years, murag na doble, di ba, ang value sa ato ang property. So, mas gwapo jud mag-invest. Alangan mo, ingon na po siya nga, mahal naman kayo na ron, ma'am. So, ingon na to na, after 5 years, eventually, mahimo na po na siyang times 2. Kila naman na, 3.2 million, which is kabalo na gyutan ng mga sellers, no? Kung how our property appreciate because of the fast development of our subdivision. So, nagani may other clients na nakapalit sa 2017, nakurat na sila kay mupalit pa unta sila karon ng mga year, nakurat na sila kay dako na kaayo. So again, high pakatahon jud ata ko. High appreciation value mo na ang isa sa reason, number 1 reason nga nung mag-invest sa Los Rayos. Next is prime location in a growth hub. Because tanaw na to, ang atong project is located sa Madaog. Madaog is the Tagum City's okay. So si Madam pa si Madam Vice.
So, our biggest barangay in Tabo is Madamo. So, that's where our project located. So, kung makita ninyo, from 195 square kilometer area of Tabo City, 29.66 ang Madamo. Pero though naman yung siyang population, 14,421 na compared to isa ka naman ilang lang sa population mo. Ay, sa Bisaya na ako. So, though naman ang population ni Madaong, si Madaong ang biggest dance area. So, kung saan ang advantage pag ako ang area, natin mga future development. Natin mga future developments kaya crowded na naman ang area. We have here potential for economic growth, sustainable planning, infrastructure funds sa kadako sa area sa Madamo. Pwede itong airport, mangarap ito ng airport. Possible, di ba? Airport, mangarap ng airport na wala lang siya operation na tayo, but hopefully na tayo investors man, we can start operating the airport. Operation, we can unsa pa man atong pwede ibutang basta sa kadako sa areas taong dagdag pwede mabutang ng mga developments. That is why advantage na sa ato ang subdivision. Na dili pod compromise atong subdivision sa ka-crowded niya kay lahi man naka-zoning man ang Madaong kung asa pwede ang industrial, asa dapit ang residential, so naka-zoning na siya, so dili gyapon ma-compromise atong subdivision. Yon. That's our advantage nga nata sa Madaong. Except na lang sa karon ha, transportation man gyud na inyo ma-reklamo. Tapos mahal pa gyud ang gasoline. We are communicating na with agencies pod na ma-solve ang atong problem for the transportation. Hopefully, dili sa kumuingon kay basig marong. Hopefully, puhon natay transportation hub dira, natay mga partners between city government na pwede ta maka-puhon natay good transportation hub dira sa Madaong. And again, katong na-mention ako ganina, the premium privilege if you are a homeowner in Los Rayos is you can access the Iho Forest, the REC, and the Iho Resorts. So muna itong mga privilege, ongoing discussion with our BU leads kung unsa itong mga perks na pwede nato mahatag sa atong homeowners. Ayan, so again, yung sinabi ko kanina na Los Rayos is in strategic location, so don't miss out the opportunity to live in Los Rayos that offers the best of both worlds. Kung sa yun yung best of both worlds, we have urban convenience kasi nga we have mga developments na in the area. We have mga nag-office na dira, starting to build their office, mga BFP and mga PNP. And then, puhon, natay mga commercials and street malls growing there. And then, usa pa ba ang mga plano nga nadungog. Tapos, and even we have urban convenience, we also have suburban tranquility. Ma-maintain hapon na ito ang ka-outside o kaminaw, ka-peaceful sa atong subdivision, sa atong residential. Okay lang naman na yung mic. Sakit sa dugan. Right. So, hindi. Ano ba na ng Los Rayos? Yes. Okay lang. Okay lang. So, other, maybe other sellers, kaya naman ko nakita, no, ng mga new
So, all of you know, or mostly, familiar naman mo sa mapa sa Los Rayos? Familiar naman mo sa mapa sa Los Rayos? We have non-Lakeview, Cabanatuan Green, Lakeview, as mentioned kanina, color blue. And then the lakefront is the color pink. So this is sold out na no, the red and the blue. Which ones na lang ito ang available? Our chicken price is 12,000 square meter. 12,000 per square, regular, and then 12,000. Ayun na, pwede na naman kanina. So, okay, oh, gamay na lang kayo colorful, diba? Gamay na lang po na ako available. But don't you worry. But don't you worry, again, gamay lang na. Gamay lang sa malaki ninyo, pero mga 200 pa din na siya sa natin yan. Okay? Sige, alright, so natin mga flyers, natin mga flyers. Okay, ang mga walang alright, so yeah, so makita niyo sa flyers na to ang mga application. Yan po yung application sa Tula movie. Ang available is 120 square meter. Hindi na ba si Q? Kuwan ka lang ano yun, basta makasunod. Hindi ka kasunod. 1.5 million na sa karon, and then our 240 is 3.1. So kung anong saleable siya, no? Even kita kung ano na karon, ang retail pa yun, no? Because ang monthly is 9,484 na. And then our loanable amount pa dyan, pwede pa rin natin magpapako. So ang bank, ano na to? Mata-mata pa na tayo na, no? So we can have 20 years, at kung yun naman sabi ko 20 years, we can available sa tayo. So for 20 years, Barato sa yung asa na yun? Yung sa amin, sama. 120. 126 na siya. Every 20 years ni mo, 11 yung mga kuhan. Okay? So, yan, we have 120, 150. Wapo eh, magkuhan na mukha English, nagpayuta lang dito. Kaya kadugay na, mumahal na dito lang. For household packages. Okay, iba na-mention na kanina, we have house model. We have Minion, no, our smallest model. Nasa ko na, hanggang po 140. Yes, 120 square meter ang love area. 54.4. Uy, pareha naman Sa meron pintis. murag lang siya doon na area, no? Iba kasi dito 500 square meters ba 610 yan palit. Pareha siya. Kaya lang mas like 2.5%. Dili ba pareha na siya. Mas barato na siya kung sa ato. 2 toilet and bathroom niya. And then 2 car parks. Kaya lang ka na So meron residential sentro lang fee siya. starts at 20,000 for linya. For return. Kasunod tong Sige, so we have a short video. Kasunod ni siya. Doon siya kasada. Kasunod na. Hindi di siya pareha ng ato na Republic na nabit siya sa Pasensya kayo sa technical error ha sa sound system. Importante, malugay ko kaya ko. Bakit ako? Napindong ako ha.
ano siya, weekly, full day. Ano ako, di pwede magsandal, ako kayo magpupunta. Pwede ba kung pwede ba mag-vlog ko? Oo, taas mo ka, okay lang. Mana naman, wala naman siya kukuhaan. Ay, ang alas 3 na lang. Kuhaan pa, uy. Building pa man mo. Building. Play ka doon? Play ka? Mamaya na, mamaya. May juice mamaya. Mamaya na, mamaya. Okay, TV, we have 458,674 our total contract price. So now we have a promo discount of 100,000, so 3.9 na lang. Net total contract price. 20% TV, 791,735. Less the reservation fee na 20,000. Ang monthly payment na lang for 36 months is 21,437. From 32,000 na siya dati, kasi 24 months na siya sa first October. So now, extended our term to 36 months. Affordable na rin siya, 21,437. So, let's push 17 niya kay syempre ang medyo abot kaya, no? Or, ano, or, start na rin Pag-start na ng offer, pag-start na ng offer sa itong client, yeah, pero siyempre, may boses sila, we can always offer, do that. Yeah. So, we have 100,000 and 2,000 gift certificate upon reservation of the client. Dito po magpahuli ang itong sellers, we have buyer's promo, we also have sellers incentive. Na cash incentive will be 20,000. Upon reservation, automatic na-attach ang 5,000. And then upon first down payment, the remaining 15,000 will be additional 10,000. Okay? So, that's for Linya. We also have other promos. Sa
2,000 bang doon ako. Okay, let's proceed with our middle class. Arya. Arya. 1,000 ito may makuha ko. Pwede mo hatanday siya kung Arya is 89. mapil. Matagin siya. And then ang yes area kasi Ito sa pagkang two-story single detached shop has living, dining, and kitchen area. Also next room, and then toilet and bath, and then carport, then 3-bedroom C. Area. Kanina, si Ninya, 2-bedroom. So, for start up family, pwede yun guys. Sample competition for area. If Ranina, nasa 4 million si Ninya, si Arya naman is 100,000 discount. And that total contract price niya is 7,097,961. 20% pa rin ang atong down payment, reservation fee, and then 36 months pa rin ang atong term sa iyang down payment. So, ang monthly down payment ni Arya is 38,877.56. And reminder lang, sa tanang house and lot packages na to, ang atong bank financing, ang financing is always bank financing. We are not offering in-house financing for our house and lot. Yes. Then, si Luna naman, the bigger, si Ate Luna is 127 square meter floor area. And then, ang yung lot area is 204 square meter. So, dili na magkasya si Luna sa ato ang 120 square meter na lot. So, sa 204 na siya. 2-story single detached. And then, we have family room, 2 bedrooms, master's bedroom, and then flex room, guest bedroom. O, pila na to? 6 na. Pero si flex room, manggod ka ng room lang siya nga flexible. We can do anything with that room na kanang cute room lang siya. Yon. So, dako na yun si Luna. Also have storage, balcony, master toilet and bath sa master's bedroom. And then, we have 2 toilet and bath aside sa master's toilet and bath. And then, the basic living area, dining, and kitchen with pantry. So, that's Luna. Competition for Luna. So, ganina, 4 million, nalibak na ko aning Luna, mahal-mahal. 4 million si Ninya, 7 million si Arya, now si Luna is 10 million. But the price ni Luna ha, with the bedroom, katong mga amenities niya o katong iyang specifications, 10 million is dili gyud siya mahal. Sakto lang gyud siya for the Luna. So less 100,000, 10.6, 20% DP, and then less reservation fee na 30,000. So from 20,000 na reservation fee, si Luna is 30,000 na. So ang monthly niya is 58,338. And then remaining loan din nato sa wala naman because hindi na siya magkasya sa 150 square meter na area. So our minimum lot for Luna is 204 square meter. Yes. Apart naman ko sa okay, let's start. John, so our buyer and seller promo, we have buyer promo, of course, qualify na siya sa buyer. And hindi na kumalitan na Lovely Networks, we also have seller promo. Makuha na ni, makuha na din siya karong April. Makuha na other promos ko, makuha na siya karon until April lang po. Maybe we can again make another promos na po for the next. Kung sa kapag promos karon na po, makuha yung grab na sa April, for end of April. So for the buyers, we have 15% spot cash discount for the house and lot, and then 50% spot discount for the house and lot. Kasi some developers, ang spot cash discount, 10%, but for us, we have 50% spot cash discount. Lower na siya, ang 15% na po is available for 7 days.
from the date of reservation. Lower na siya, pag mag-apply. So, ang maximum days na tayo sa Spanish is 30 days na. So, baba siya o 60%. Yes, I use purple for and applicable also for the for reserve mo, you will get gift certificate for Arya and Tuna and Linya. You can get 80,000 worth of gift certificate na pwede niyo ma-avail ang mga appliances na reference ni buyer. Basta worth 80,000. For above the 400 square meter na lote, masking lote ha, also give you 30,000 worth gift certificate. And for below 200 square meter, 20,000 worth gift certificate. Yun. This promo is valid until April 30, 2026. So, i-highlight natin isa ang buyers ha. Discount yun. Highlight na ito ang mga buyers. Susunod lang ang mga buyers. And for the house and lot, aside from na-mention ako ngayon na mga gift certificate, na-assign 2,000 worth of GC, and for the lot, 1,000 worth of GC. So, katulad naman good, upon third, natin mga specific tawagan na terms and conditions. This one is pag mag-reserve yun si client, makakagay nila. Or 2,000 worth of GC, 1,000 worth of GC. Again, this promo is valid until April 30. Then for the seller incentive program, we have ang linaw yun. Alam mo po, linaw kayo sa okay. Sellers person incentive. From the lot only, below 200 square meter, we have 10,000. Above 200 square meter, we have 15,000. Linya 20,000, Arya 30, and Luna is 40,000 pesos. So this is direct sellers incentives. Okay? So for yung direct sellers incentives, si Chet, kung isa ditong nakahalin, mayahalin din mga incentives na naka-incorporate din. So, requirements. Completion requirements with first payment. So, ang required lang is mga first document ng client. But again, kapag na-mention ako kanina, upon reservation, ano dito yung dalawa? Hindi ka na from 10,000, makalawat na 5, from 15,000, makalawat na 5. Ang remaining na lang, ang ikatag ng mga first payment. Okay? Uy! Dati sa kilit. Sellers first tranche, 2,500, 7,500 second tranche, and then yun, 2,500, 12,500, for Linya, 5,000 ang unang tranche, 15,000. And then, dati ko naman pinakawagilan niyo, eh? For Luna, 10,000 ang umulan i-release, and then ang remaining, 30,000 ang first tranche. Okay, sellers want incentives. For sa seller na makahit to 5 million in 1 month? Monthly, 15,000, 85 million. For 10 million, you have 30,000, 20 million, 50,000, 30 million, 100,000. I'm not really sure if unsa itong nahit last month, if it's 5 million ba or 10 million. So, yeah, 15,000 or 30,000 sellers incentives. Yeah. And for group incentives, valid until
Ngayon ka sa baba. Doon sa baba. Kaya po. Sige. Ano ba ako sa ngayon sa ano, sa girl ko. 1% payment collection for every qualified account is applied. So we just need 1% collection lang. For the other developers, ang promo is yung down payment, for us, first payment collection lang for every qualified account. Okay, kailangan na? Yes, asahan mo gusto mo muna? Japan. Okay, for Japan, sige, so we will talk these countries, Japan, Korea, and Dubai. Mahangkap yun ang amo kung natin makaipog. Wala na daw sa Baba ka po. Kumahin mo sa baba. Sige. Sige. They will give you. Mamaya lang. Sige na, go there and tell them, can I have water? Busy pa ako dito. Sige. Ganun mo lang ako. Kabalo pa naman. Big girl ka naman. Diba?